Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui me laissent un commentaire et d'avoir rejoint la chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une routine de beauté. On va fabriquer un sérum qui va vraiment lutter contre le vieillissement de la peau. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في القناة ديالنا الجديدة. قبل ما نبدا كنبغي نشكر الناس كلهم اللي كيخليو تعليق، والناس كذلك اللي التحقوا بالقناة. اليوم غادي كومون دي اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الروتين ديال الجمال اللي غادي نديرو واحد السيروم اللي غادي يكون من زرعة الكتان ان شاء الله، اللي كتحارب لينا التجاعيد يعني 100% ديال البشرة ديالنا. Tout d'abord, on va parler des produits qu'on va utiliser, les bienfaits de grains de lin. Ici, on a 2 grandes cuillères de grains de lin. Et les bienfaits de grains de lin, il maintient l'hydratation des cellules. Aussi, il limite également l'acné, anti-inflammatoire. Il soulage les irritations de la peau. Il réduit naturellement les rides et repulpe la peau. قبل ما نبداو الوصفه ديالنا غادي نقولوا يعني المزايا ديال زرعه الكتان، انها كتحد لينا من ظهور حب الشباب، مضاده للالتهابات، كتقلل من التجاعيد وكتملئ لينا الجلد ديالنا. Le bienfait de l'anis étoilé, antioxydant, anti-âge naturel, il lutte contre le vieillissement de la peau, aussi pour les rides et les ridules, pour les peaux matures. بالنسبة لهاد النجمة ديال كيفاش كنقولوا ليها، هاد الباديانة اللي كنقولوا لها بالعربية، راه هي مزيانة لنا للترطيب الطبيعي ديال البشرة، وكيصلح كذلك البشرة المتقدمة في السن، وكذلك البشرة الناضجة، وبالنسبة للناس كذلك اللي كيدخنوا كتصلح لهم هاد الباديان، راه مزيان لابو ديالنا. Alors, pour ce sérum, on aura besoin de graines, 2 grandes cuillères de graines de lin qu'on va mettre dans une casserole. 3 anis étoilés, voilà, 3 d'anis étoilés, on va les mettre aussi ensemble. غنحتاجو لهاد الوصفه ديال هاد السيروم ديال هاد النهار زرعه الكتان اللي غنديروها في واحد الكاسرونه، وغادي نزيدو عليها هذيك الباديان، 3 ديال النجيمات ديال الباديان، وغنزيدو عليها واحد 150 مليلتر ديال الماء معدني. On va rajouter de l'eau minérale 150 millilitres, pardon. Après, on va éplucher les zestes d'une orange, juste pas le blanc, juste voilà, comme ça. Ou bien on peut le râper aussi. Je vais essayer de le râper. غنزيدو عليها واحد هذا قشور ديال الليمونه
نقدروا نقشروها رقيقه بزاف اولا نحكوها على هذه الطريقه اللي كتشوفوا. راه هذا السيروم غزال بزاف. tout ce qu'on peut dire pour ce sérum. واو واو واو. voilà. Pardon. Voilà. On va mettre la casserole sur le feu. J'ai rajouté encore des pétures de l'orange. Comme ça, pardon. Très fin. Voilà. Maintenant, je vais mettre la casserole sur un feu doux. Voilà. Et je vais remuer régulièrement. دابا درت الكاسرونه على عافيه مهيله وغادي نبقى نحرك تدريجيا. ضروري هاد العمليه. Voilà. On va remuer régulièrement jusqu'à obtention d'un gel pas trop visqueuse. Comme ça. غنبقاو كنحركو تدريجيا حتى نحصلوا على واحد لو جيل اللي ما يكونش يعني ثقيل بزاف. La préparation est déjà prête. Regardez. Je vais le laisser refroidir. الوصفه ديالنا ها هي واجده. دابا غادي نخليها تبرد شويه ومن بعد غادي نرجع معكم باش نصفيوها. Après je vais vous montrer comment je vais le filtrer. Maintenant la préparation est prête. Regardez comment il est devenu. Et pour filtrer cette préparation, on aura besoin d'un bol et un bas propre, un bas nylon propre comme ça. Regardez, j'espère que l'image est bien claire. On va mettre comme ça et on va verser la préparation. Voilà. ومني دابا راه كومون دي هاد الوصفه راه وجدات. دابا غادي نصفيوها وفي حاجتنا لواحد الزليفه وواحد ليبه اللي كتكون نقيه ودرناها على هاد الطريقه. ها نتوما شفتوا الطريقه. دابا غادي نحاولوا نهبطوا هاد لو جيل comme ça. C'est très efficace.
Et c'est une méthode très facile aussi. C'est mieux que le passoire parce que le passoire, voilà. Voilà, comme ça. Regardez maintenant la texture de sérum. Très joli et très... Ça sent très bon aussi. Maintenant, on va ajouter des huiles que vous préférez. Moi, je vous propose l'huile d'avocat, l'huile végétale d'avocat, parce qu'il contient la vitamine E et c'est très bon pour la peau. Je vais mettre 20 gouttes ou bien une petite cuillère. Voilà. Après, l'huile de rose. Musquée, l'huile de rose musquée. Aussi 20 gouttes ou bien une petite cuillère. دابا زدنا واحد 20 نقطة ديال زيت ديال لافوكا. زدت 20 نقطة ديال لافوكا راكم شفتوها في الصورة. ودابا غنزيد 20 اولا معلقة صغيرة. دابا غادي نزيد 20 نقطة عاوتاني ديال زيت الورد اولا معلقة صغيرة. Et vous pouvez changer les huiles que vous préférez. Voilà. وتقدروا تبدلوا الزيوت اللي كترتاحوا ليها. On va mélanger. On va bien mélanger. Voilà, comme ça. Pour bien travailler le sérum. Maintenant, je vais ajouter une demi-petite cuillère. دابا غادي نزيد واحد نص معلقة صغيرة ديال العسل. Voilà, comme ça. Et on va bien travailler le sérum. Bien mélanger. Le sérum est prêt. Et vous l'appliquez tous les soirs, 2 heures au moins 1 heure avant d'aller coucher. السيروم ديالنا ها هو وجد. تقدروا ديروه المساء، كل يوم في المساء 2 ساعات، على الأقل ساعة قبل ما تمشيو يعني تنعسوا، باش حيت الا بقيتو الا يعني حتى بغيتو تمشيو تنعسوا راه غير كيتمسح لينا في الوساده ديالنا ولا هذا وكيمشي غير كيضيع. خصو تشربوا لينا يعني الجلد ديالنا، البشره ديالنا. Pour le conserver,
j'ai deux astuces. La première astuce, si vous voulez le garder une semaine, vous pouvez le laisser comme ça. Dans le réfrigérateur, vous le laissez comme ça. Vous rajoutez rien. Mais si vous voulez le garder plus longtemps, vous pouvez rajouter quelques gouttes de l'huile essentielle de romarin ou bien de la lavande, les huiles essentielles que vous préférez. Mais 3 à 4 gouttes, pas plus. عندي واحد جوج الاقتراحات بالنسبة لا بغيتو تحتفظوا به. الأولى يعني لا بغيتو تحتفظوا به غير سيمانة، غتخليوه في الثلاجة، غديروه في واحد لابواط وغادي ديروه في الثلاجة، ما غتزيدوا عليه حتى شي حاجة. ولكن الا بغيتو تحتفظوا به مدة طويلة غتزيدوا فيه هادوك لي زويل اسونسييل، داك الزيوت الأساسية، إما ديال الخزامة واما ديال الازير، راهما حتى هما مزيانين، اولا الزيوت اللي كترتاحوا فيها. المهم يكونوا زيوت الاساس وما تكتروش، ما تفوتوش 3 4 ديال النقيطات لانه هو راه مجهد. C'est tout. Maintenant je vais mettre mon sérum dans une boîte à crème. Voilà. Et je vais le garder au réfrigérateur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des nouveautés. Et merci de me suivre. À bientôt.